ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तासीर मलिक है और आप मुझे तासीर मलिक ऑफिशियल पे सुन रहे हैं। मेरा थंबनेल में आपने टॉपिक ऑफ डिस्कशन मुलाज़ा किए होंगे। कबल इससे कि मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ, आप सबसे गुजारिश है और ख़ास तौर पे जो नए आने वाले लोग इस चैनल पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अगर आप चाहें तो इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहें। पीटीआई की जो अंडर 19 टीम है, अंडर 19 में इसलिए कह रहा हूँ, ये एक ना तजर्बाकार टीम है और घर को आग लगी घर के चिराग से की मिसाल इन पर फिट आती है। ये जो बचकाना हरकतें कर रहे हैं मीडिया के ऊपर बैठकर, नो डाउट पार्टी के अंदर इख्तलाफात होते हैं और हर पार्टी के अंदर मामूल की बात इख्तलाफात होते हैं, लीडरशिप के भी आपस में इख्तलाफात होते हैं, वर्कर्स के भी आपस में इख्तलाफात होते हैं, मैनिफेस्टो के ऊपर इख्तलाफात होते हैं और स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर इख्तलाफात होते हैं। लेकिन ये जो मीडिया के ऊपर बैठ कर हरकतें कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब हो गए, वेस्टर गौर साहब हो गए, अली जफ़र साहब हो गए और इनके दूसरे जो नुमाइंदगान हैं जो हरकतें कर रहे हैं, इमरान खान साहब जो ग्राउंड पर जेल में जाने से पहले जो काम करके गए थे, उनको एक एक चीज़ का अंदाज़ा था कि रियासत उनके साथ किस तरीके से निपटने के लिए जा रही है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को किन किन सख्तियों का जो है वो मुकाबला करना पड़ेगा। तो ग्राउंड पर जो इमरान खान साहब काम करके गए थे, उस काम को जो है वो पीटीआई खुद अब नुकसान पहुंचा रही है। बहरहाल लेकिन यहाँ पर जो लोग मीडिया पर बैठे हुए हैं, जो हमारे नुमाइंदगान बैठे हुए हैं, जो हमारे जो तजिया निगार बैठे हुए हैं और जो एक अपने आप को कुल्लो हम एक बेहतरीन किस्म का दिमाग समझते हैं, वो मीडिया पर बैठकर ये भाषण दे रहे हैं कि जैसे पीटीआई लुट गई, बर्बाद हो गई, या पीटीआई के पल्ले कख नहीं बचा, अब ये पीटीआई सर्वाइव नहीं कर सकेगी। तो देखें, जमाती तौर पर इख्तलाफात हर जमात के अंदर होते हैं और हर दिन बदलती सूरत हाल देखी जाती है और हर दिन नई सूरत हाल होती है, हर दिन नई डेवलपमेंट्स होती हैं और ये ऐसी डेवलपमेंट्स नहीं है जो पहली दफ़ा हो रही हो और ये कोई ऐसी डेवलपमेंट्स नहीं है कि जो सिर्फ इसी पार्टी के अंदर हो रही हो। ये इख्तलाफाती डेवलपमेंट्स जो है ये ख़वातीन व हज़रात हर पार्टी के अंदर जो है वो होती रहती हैं। क्या आपने मुस्लिम लीग नून के अंदर नहीं देखा? शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपनी ही जमात के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया और उन्होंने जो है वो मरियम बीबी की लीडरशिप में काम करने से इनकार कर दिया। उनको साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज ने उनको वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन उन्होंने जो है वो अपने असूल, उनके जवाबत अपने हैं, हर शख्सियत के अपने असूल और जवाबत होते हैं। तो इख्तलाफात जमातों में होते रहते हैं। चौधरी निसार अली खान साहब को देखें, क्या उन्होंने अपनी जमात के खिलाफ अलम बगावत बुलंद नहीं किया? क्या मिफ्ता इस्माइल साहब को देखें, क्या उन्होंने जो है वो इख्तलाफात नहीं किए? तो इख्तलाफात से जमातें ख़त्म नहीं होती। तो ये जो भाषण दिए जा रहे हैं मीडिया के ऊपर बैठकर, ये जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनाया जा रहा है कि पीटीआई ने अपना बयानिया बर्बाद कर दिया, पीटीआई ने अपने आप को तबाह कर दिया। मैंने आपको पहले कहा था कि असल लीडरशिप जो है वो इस वक्त भी कैदी नंबर 804 हैं जो कि जेल के अंदर बैठे हुए उनके हाथ में है। जब तक बाद का मुझे नहीं पता, जब तक वो हयात हैं तो पीटीआई के तमाम तर लाहे अमल तय करने वाली जो शख्सियत हैं वो खुद इमरान खान है। पीटीआई के जो भी नज़्म ज़वाबित तय करने वाली शख्सियत हैं वो इमरान खान साहब खुद हैं। उन्हीं के फैसले इंप्लीमेंट होने हैं, उन्हीं के स्ट्रेटजीज़ को जो है वो इंप्लीमेंट किया जाना है। इख्तलाफात नो डाउट नहीं होनी चाहिए, इससे पार्टी को नुकसान पहुंचता है, लेकिन ये जमहूरियत का हुस्न है और पीटीआई ख़ास तौर पे जिस किस्म की पार्टी है और जो इस वक्त की जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप अंडर 19 की लीडरशिप है, ये एक नातजर्बाकार लीडरशिप है। इमरान खान साहब ग्राउंड पर जो काम करके गए थे, उसी ग्राउंड पर किए हुए काम का रिजल्ट इस लीडरशिप को मिला और ये लोग जो है वो कामयाब होकर इस वक्त असम्बलियों में बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब के नाम पर ये लोग वोट लेकर आए हुए हैं। तो ये आपस में जितने भी इख्तलाफात इनके पैदा हो जाएं, ये आपस में जितने भी लड़ें, ये आपस में जितने भी एक दूसरे को चाहे गालियां दें, गुत्थम गुत्था हो जाए, तो एक नुक्ते पर ये मुत्तफिक हैं, वो नुक्ता है लीडरशिप ऑफ इमरान खान। इमरान खान साहब की लीडरशिप के ज़ेरे असर ये तमाम लोग जो है वो मुत्तफिक हैं और जो इनको इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत दी जाएंगी, डायरेक्शंस दी जाएंगी, डायरेक्शंस और हिदायत ख़वातीन व हज़रात वही फॉलो की जाएगी जो इमरान खान साहब देंगे। जितने ये जो लोग इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब हैं, इनको जो भी हाइट मिली है, खान साहब की पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बनने से पहले शेर अफजल मरवत साहब को कौन जानता था? बैरिस्टर गौहर ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, उस वक्त इनकी कौन सी ऐसी पॉलिटिकल रिकग्निशन थी, आप सब जानते हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब हैं,
سینیٹر بننے سے پہلے جو ہے وہ ایک قانون دان تو تھے، لیکن جو ہے وہ سیاسی طور پر ان کی کوئی جان پہچان نہیں تھی۔ اسی طریقے سے ہم اگر دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ کا کمپیریزن، تو میں نے آپ کو پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ظاہری بات ہے یہ ایک جسے کہتے ہیں نیولی ٹرینڈ لیڈرشپ ہے، انہوں نے غلطیاں کرنی ہیں۔ بیرسٹر گوہر کی لیڈرشپ اور عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عمران خان صاحب بانی چیئرمین ہے اور خان صاحب نے اس پارٹی کو بنایا ہے، اور بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ ایز اے لیڈر امپورٹ کیے گئے، چیئرمین شپ ایز اے نگران چیئرمین ان کے حوالے کی گئی ہے۔ تو بیرسٹر گوہر کے حق کو سے یہ ایکسپیکٹیشنز رکھنا کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ویسے ہی سنبھالیں گے جیسے خان صاحب سنبھال رہے تھے، تو ایسا ہونے والا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف میں یہ جو جماعتی اختلافات ہیں یہ تو پہلے دن سے ہی چلتے آ رہے ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس وجیہ الدین صاحب کا جو ایک فیکٹر شامل رہا، انہوں نے اختلافات کریٹ کیا، آپ کو پتہ ہے۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی نے سروائیو کیا، پی ٹی آئی کے اندر دھڑے بازی جو ہے وہ رہی ہے۔ فواد چودھری صاحب کا اپنا ایک گروپ رہا، پی ٹی آئی نے سروائیو کیا۔ اب سب جانتے ہیں حامد خان صاحب کا ایک گروپ رہا، اس میں پی ٹی آئی نے سروائیو کیا۔ پرویز کھٹک نے جو ہے وہ اپنا ایک گروپ فارم کیا، پی ٹی آئی نے سروائیو کیا۔ جہانگیر ترین صاحب نے جو ہے ان کا بھی ایک گروپ تھا، اس کے باوجود پی ٹی آئی نے سروائیو کیا۔ شاہ محمود قریشی کی اور جہانگیر ترین کے آپس میں چپکلش ہوتی تھی، اور یہ الگ چپکلش تھی، اور میڈیا کے اندر یہ بیانات دیتے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے یہ جو پارٹی ہے یہ تتر بتر نہیں ہو سکتی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے جانے کے بعد اس پارٹی کا کیا ہوگا، یہ تتر بتر ہوتی ہے یہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بہرحال قیدی نمبر 804 کے جیتے جی یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہم کونسلر بننے کے بھی لائق نہیں تھے، تو جو ڈائریکشنز اور جو ہدایات عمران خان صاحب کی طرف سے پاس آؤٹ ہوں گی، یہ تمام لوگ آپس میں جتنا بھی لڑیں، ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ عمران خان صاحب کی ان تمام ڈائریکشنز کو فالو کرنے کے لیے سارے متفق نظر آئیں گے۔ اچھا، اب جو لوگ بھاشن دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی لٹ گئی اور پی ٹی آئی اب برباد ہو گئی، ایسا ہونے والا بالکل بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے جو نظریہ عمران خان صاحب فارم کر چکے ہیں، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ان کے لیے جو ہے وہ کارہائے سیاست چلانا اور سیاست کے حد و خال چلانا اب ان کے لیے اتنے آسان ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو جتنی ہی بکھری ہوئی ہو، آج بھی تقریباً ایک سنچری کے قریب 92 کے قریب ریپرزنٹیٹیوز ان کے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے فلور پر موجود ہیں۔ ایک پورے صوبے کے اندر جو ہے ان کی حکومت ہے، اور 2/3 میجارٹی کی ان کی حکومت ہے۔ اور ایک پارٹی جو پنجاب کے اندر تمام تر لوٹ کھسوٹ کرنے کے باوجود، فارم 45 کی بجائے فارم 47 پر جن کینڈیڈیٹس کو جتوایا گیا، اس کے باوجود جو ہے تقریباً 107 کے قریب جو ہے وہ پنجاب کے اندر اس جماعت کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں۔ ایسے سندھ کے اندر اس کی ریپرزنٹیشن ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چند بیانات اگر مختلف رہنما آپس میں ان کی آپس میں چپکلش ہے، ان کی ذاتی رنجش ہے اور ان کی آپس میں نہیں بنتی، اور وہ میڈیا کے اوپر آ کر جو ہے وہ ایک دوسرے کی بات کو نفی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے اگینسٹ بیان دیتے ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک ایسی پارٹی جو پورے پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے، وہ چند ایک لوگوں کے بیانات کی وجہ سے جو ہے اس کو نو ڈاؤٹ نقصان تو ہوتا ہے، لیکن یہ کہنا جو ہے وہ بالکل فضول ہے کہ پی ٹی آئی اپنے بیانیہ سے، پی ٹی آئی کا بیانیہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، پی ٹی آئی کی جو ہے وہ لیڈرشپ نے پی ٹی آئی کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جب تک عمران خان صاحب خود اس وقت موجود ہیں گراؤنڈ پہ، تمام ڈائریکشنز جو ہیں وہ انہی کو فالو کی جائیں گی۔ اگرچہ خواتین و حضرات پی ٹی آئی کے اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو جو ہے وہ یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ کیا وہ اپنی کارکردگی پہ خود تو سوالیہ نشان نہیں بن رہے، کیا وہ اپنی پاؤں پہ خود تو کلہاڑی نہیں چلا رہے، کیا وہ اپنے لیڈر کی محنت کو تو برباد نہیں کر رہے۔ یہ میڈیا کے اندر آ کر ایک دوسرے کے اگینسٹ باتیں کرنا اور ایک اختلافات کا جو ہے اپنی پارٹی میں اختلافات کو جو ہے وہ میڈیا پر اچھالنا، خاص طور پہ ان پروگرامز کے اندر بیٹھ کر، ان صحافیوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے اختلافات کو اجاگر کرنا، جو کہ خصوصی طور پہ اس بات کے درپے ہے کہ کوئی نہ کوئی نیگیٹو پوائنٹ پی ٹی آئی کا ملے اور اس کے اوپر وہ پروگرامز کریں، تو یقیناً ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اپنے لیڈر کی محنت کو برباد نہ کریں۔ یہ لوگ کونسلر بننے کے بھی کیپیبل نہیں تھے۔
अपने लीडर के किया हुआ काम जो ग्राउंड पर वो करके गए हैं, ये सारे लोग, इनको सोचना चाहिए कि ये काउंसलर बनने के भी लायक नहीं थे, जैसे मैंने कहा। तो लोगों ने जो है मुख्तलिफ निशानात पर इनको ढूंढ ढूंढ के इनके निशानात पर ठप्पे लगाए, इनको स्कैमेबल किया, इनको अपना नुमाइंदा मुख्तस किया और फ्लोर ऑफ द हाउस इनको पहुंचाया। तो क्या उस सारी मेहनत के ऊपर क्या क्या इनके साथ नहीं हुआ? तमाम तर रियासती जबर, जो है वो चादर चार दीवारी की पामालियाँ, गिरफ्तारियाँ, लोगों को ज़दोकोप करना, लोगों को हाईजैक करना, जबरी तौर पे सियासत छुड़वाना, जबरी तौर पर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज चेंज करवाना, जबरी तौर पर जो है वो वफादारियाँ तब्दील करवाना, इस तमाम तर अमल के बावजूद जो है वो अवाम उन्नास ने इनको मुंतखब किया। तो इनको सोचना चाहिए कि जो है इस किस्म की बातों से परहेज करें, ताकि इनकी वजह से जो पीटीआई की जो रही सही साख है वो मुतासर ना हो। तो शेर अफजल मरवत साहब, इनको सोचना चाहिए कि ये खुद कुछ भी नहीं थे, इमरान खान साहब की छाप लगी है तो ये लीडर बने हैं। बैरिस्टर गौहर साहब को सोचना चाहिए कि इनके ऊपर इमरान खान साहब की छाप लगी है तो ये लीडर बने हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब को सोचना चाहिए कि इनके ऊपर छाप लगी है तो जनाब असद कैसर साहब को सोचना चाहिए। हालांकि परवेज खट्टक साहब जो केपीके के अंदर वजीर आला पंजाब रहे, जो कहते थे कि मैं पीटीआई को जो है वो केपीके से फिनिश कर दूंगा, आज आपने देखा कि उनकी अपनी सियासत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जहांगीर तरीन साहब कहते थे कि मेरा जहाज चला था तो इमरान खान साहब की हुकूमत हमारे वजूद में आई, आज क्या बना उनका? आज यही बना है कि वो भी सियासत छोड़ चुके हैं। तो कहीं ये ना हो कि ये पीटीआई जो अपने लोग हैं, ये पीटीआई को नुकसान पहुंचाते इनको खुद जो है वो पार्टी की तरफ से, पार्टी से इनको माइनस ना कर दिया जाए। और अगर इनको माइनस कर दिया जाता है तो ये बिल्कुल ज़ीरो है। ये नहीं समझ सकते कि हम जो है वो एम एन ए मुंतखब होने के बाद, ये एम पी ए मुंतखब होने के बाद हम कोई लीडर्स बन गए। वोट कैदी नंबर 804 का था और कैदी नंबर 804 का है और कैदी नंबर 804 का रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि जो अंडर 19 टीम है ये अभी सीख रही है। नो डाउट इनमें बड़े अच्छे लोग हैं जो मुस्तकबिल में जो है वो अच्छे अच्छे ओहदों पर जाएंगे, इनके अंदर से लीडरशिप एमर्ज होगी और ये मुस्तकबिल में लीडर्स बनेंगे। लेकिन आई थिंक इट्स मार्जिनल, ये अभी सीख रहे हैं और ये कोई इतनी बड़ी गलतियां नहीं है कि जिसकी बिना पर हैविंग सेड दैट के कहा जाए कि पीटीआई जो है वो ख़त्म हो जाएगी और इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में जो है वो पीटीआई बर्बाद हो जाएगी। खान साहब जेल में बैठकर जो है वो तमाम तर मामला को खुद चला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अब तक कितना ही, जो भी फर्दर अपडेट्स आएंगी उनसे आपको आगाह करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह।